मामा 70 रुपये रूल जहाँ नकने रूल से लोग शाबाश पे करो द्वारिका प्रसाद वृद्धाश्रम है द्वारिका प्रसाद वृद्धाश्रम आज मो कथा चिंता नहीं मैं भाव कृष्णा तो मरी दरकार नहीं अरे असुविधा पड़ी असहाय बुढ़ा बुढ़ी आश्रय ना पड़ती हाँ हाँ से असुविधा नहीं अरे ठीक समय खाद्य खाइबे ठीक समय मेडिसिन खाइबे आ ठीक समय डॉक्टर मन ट्रीटमेंट करेंगे हाँ मुझे पूछे किसी का दरकार नहीं है रख फोन नॉनसेंस नमस्कार डॉक्टर अपन आसी गुड न्यूज डॉक्टर गुड न्यूज अपन ऑपरेशन सक्सेस है मोर संपूर्ण सुस्थ डॉक्टर मोर कौन सा प्रॉब्लम नहीं मोर संपूर्ण सुस्थ अच्छी डॉक्टर मोटे घर को फेरी था अपन मो घर को न अच्छे वृद्धाश्रम आछन कौन भाई ये मो मां यही मां को कथा अपन कहते ना जो मां ताके घर फेरी पिटी अपन डॉक्टर करी छथि ताके वृद्धाश्रम आछन कौन भाई परिस्थिति मते बाध्य करि छै अनेक चिंता कला पर निष्पत्ति नहीं मो मां तार बाकी तो कुछ बोल रही एक रवि मो मां संते को मना करो तो अरे ताको तो तळे बसे छथि काई भाई तळे बस ठीक होनी उठना बड़ा और नहीं कुछ सुन दे उठो बड़ा उठो तो बड़ा भाई I don't know किसी उठे हबो
ଦେଖିପାରୁଛ ମୋତେ ସେଦିନ ପୁରୁଷ ମାଝି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଉଠୁଛି ତମର ଦିଟା ଝିଅ ପୂଜା ଆଉ ହର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି ଯାହାର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନଥାଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିପାରୁ ସେ ତା ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ ଆଉ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାରି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲ ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟି ତମର ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା ସେ କଣ କହିପାରିବ ସେ କିଏ ତା ଘର କୋଉଠି ତା ନାଁ କଣ କିଏ ତା ବାପା କିଏ ତା ମା କହିପାରିଲା ସେ କହିପାରିଲାନି ସେ ଓଜନ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅରେ କୋଉଠି ଅଛି ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରିଆନି ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ ଜୀବନ ମରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନିରବ ରହୁନି ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିବ ସେଇ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ डॉक्टर देखो तो सेट सीन पूरा मस्त सीन समुद्र महाई बोले समुद्र অভিশাপে তো আক্ষেপ করে কৃষ্ণটা মহাবীর te postulará por el tu cariño no me cambia pero tu vida no te va a decir no te va a decir como yo no te va a ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହିଟା ସୁପର ହେଇଛି Kita dapat hasil malam ini. Ele tadi jawab aku siapa? ସମସ୍ତେ କାମ Hebat. Paling cepat ini. Dah.
4 বছর কাজ মেডিকেল চার তোমরা বিশ্বতে এই জীবনে তোমরা দিন কত লোক পরে পিঠিয়ে বসে তো গাড়ি যায় কৃষ্ণা তা পিঠিয়ে বসে যাতে ওতে কি হলো যারা মনে করে তো বড় Hare Krishna Bhakti ji. Hare Krishna Bhakti ji. Hare Krishna. Hare Krishna. Chalo. 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 Oh,